Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regeneratif Decrease Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Students Regenerative Decrease Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 28 Juli tahun 1997 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 28th of Manjole of year 2197, free day for the governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time electronic teleconference year 2997 AD to the present now year 2026, 971 years. Through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the age. Inheriting civilization with amal jariah beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Jumat 28 Juli tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Friday 28th of Manjole of year 2197 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K/MB1/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komunitas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar
dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit for communities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Lampiran 3 Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 176/MB1/DJB/2022 tanggal 17 Juni tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar serta dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan halaman 42. Appendix 3 Decision of the Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources number 176K/MB1/DGB/2022 date 17 of June of year 2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents and rock mining permit, page 42. Format persetujuan halaman 42, agreement format, page 42. Format persetujuan dokumen laporan akhir studi kelayakan untuk komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar, halaman 42. Final report document approval format for feasibility study for communities with a maximum area of 50 hectares, page 42. Lampiran surat halaman 45, letter attainment, page 45. Lampiran surat nomor tanggal letter attainment number date hasil evaluasi laporan studi kelayakan IUP izin usaha pertambangan komoditas PT Perseroan Terbatas, evaluation result of the feasibility study report for community mining business permit limited liability company. Data pemohon, nama pemohon, jabatan, nama perusahaan, jenis perizinan, tahap kegiatan, luas wilayah, lokasi, komoditas, materi, evaluasi, laporan lengkap, eksplorasi, laporan studi kelayakan. Applicant data, name of the applicant, position, company name, type of licensing, activity stage, area, location, commodities, evaluation material, complete exploration report, feasibility study report. Hasil evaluasi, evaluation result, evaluasi terhadap administrasi laporan, evaluation of report administration, nomor number, aspek yang dievaluasi dan keterangan, penjelasan, evaluate aspects and description, explanation, hasil evaluasi, evaluation, result. Pengolahan, processing, rangkuman rencana pengolahan dan pemurnian yang meliputi metode atau tata cara pengolahan, peralatan pengolahan, rencana produksi pengolahan, rencana pengangkutan hasil pengolahan, summary of the processing and refining plan including processing method or procedure, processing equipment, processing production plan, processing product transportation plan, memadai, adequate, kurang memadai, inadequate, tidak memadai, inadequate. Perlindungan lingkungan, environmental protection, rangkuman rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak kegiatan, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, rencana reklamasi 5 tahun pertama, rencana pasca tambang, jadwal pelaksanaan pasca tambang, rencana biaya pasca tambang. Summary of the environmental management and monitoring plan including impact of activities, environmental management plan, environmental monitoring plan, reclamation plan for the first 5 years, post-mining plan, post-mining implementation schedule, post-mining cost plan. Memadai, adequate, kurang memadai, inadequate, tidak memadai, inadequate. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri
UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.